Paulining sa lukuyang panandaman na pabayo-bayong bilining panahon. Penimuna na ni Syudad San Fernando, king pamuntok ng Mayor Oscar Rodriguez, kaya beding miyayali yung environmental offices in komperensya king climate change ang puang disaster risk reduction management. Silipan tayong kaganapan king report ng Brian Ocampo. King salukuyan, lalbog lading lugar na dating naman apektado ning Taglusauran, kalupaning Bicol Region at Visayas, maging king mabilog ayatu, makanining eksena pauli ning climate change. Makanyan man, hanggang agyu pa buri na kanong iwasan ning Syudad San Fernando ing negatibong epekto ning pamag-abuso king kalikasan. Inya segawayang Forum on Climate Change and Disaster Risk Reduction Management bang paalala karing estudyante, barangay officials at ordinaryong memalen ing ulaganing pamagkalinga king kapaligiran. King amano ng Mayor Oscar Rodriguez, seryoso ya ing syudad king pamagresolba king problema. Pagmaragul na rin niti na makasentro laking disaster preparedness management at aliking pamangamit o pamanabuso king calamity fund. Bigyan din ng kalagahan ng mga iba't ibang galaw, pananaw at pagkakaisa para maiwasan natin ang maagang pagdating sa atin ng masamang epekto ng climate change. Susulong namo rin ng League of City Mayors in the Philippines o LCP ing pamag-amyenda king batas parikil king striktong pamaggastos king mesabing pondo bang iwasan ding mamulsang pera ng gobyerno. Sa General Assembly, ni-request namin na wag munang ipairal yan. At pag-aralan ng maigi, baka sakaling kailangang amendahan ulit ang batas na biglang ipinasa para magbigay diin sa ganyang klaseng so-called solusyon na para sa amin na hindi natatama. At pumayag naman si Secretary Robredo na huwag munang ipairal. Tinagunla naman king mesabing komperensya ding opisyalis ng Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC, king pamanimuna ning Policy Advocacy Coordinator ay Ignacio Sayajon, bang panalakaran ing pamagdepensa king magbayong panahon. Sentro namo rin ning kayang amano ing pamanyulong king programang Climate Friendly City. Kasi yung waste ay malaking effect siya kasi yung methane at yung carbon dioxide kapag sinusunog, papasok yun. Greenhouse gas yon. Pangalawa, yung production naman ng energy ng kuryente, pag ginagamit mo yung fossil fuel, magbibigay din yun ng carbon dioxide, another greenhouse gas. Pangatlo, yung conventional na sasakyan natin, nagbubuga din ng carbon dioxide. Pinipilit natin o subukan nating putulin yung production ng greenhouse gas. Paalala da rin ding otoridad na mas maulagang mibuklat langan kaisipan ding memalen, king pamakialam karing pisasabyang pangkalikasan at misan metong king pamamye solusyon, king komunidad man o kanya-kanyang tuknangan. Ako po'y Brian Ocampo para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo.